بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. मज़मून ईमान दरअसल अल्लाह और बंदे के दरमियान बैअ का मामला है। मतलब अल्लाह ने मुअमिनीन से इनकी जान और माल को जन्नत के मुआहिदे में खरीद लिया है, इसलिए वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, मारते भी हैं और मारे जाते भी हैं। इनके लिए जन्नत का वादा अल्लाह के ज़िम्मे एक पुख्ता वादा है, जिसका ऐलान तौरेत, इंजील और कुरान में किया गया है। बस ए मुसलमानों, इस सौदे पर जो तुमने अल्लाह से चुका लिया है खुशियाँ मनाओ कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने इन तीन मुअमिनीन की तौबा कबूल कर ली, यानी काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबीअ की, जो दीन में मुखलिस तो थे मगर तसाहुल की वजह से शरीक जिहाद न हो सके थे, और जिन्होंने अपने कसूर का एतराफ़ करके अपने खुलूस का सबूत भी दिया था।